Good afternoon guys, welcome to Paracali Airsoft Tactical Philippines. So adi po natin bagong address up DMR po niya, pwede luwat pang CQB. Kaya makusog na po niya, upgraded na po niya spring. So CQB, scope, red dot. Pero kung karag mo naman DMR, babayaran ko lang po ito yan, scope. So mag-change kita scope para makita natin. So tanggalon, scope. So hindi natin pwede i-value. So amo pa diya. Iya postura pag naka DMR na. Scope. So adi pan long range na po niya style. So nagamit kita ni scope nga may zoom. So ang karo yung magpa-dress up, magpa-design or magpa-upgrade. Message siya po kamo. Or karo yung dyan na mag-order, magpahabol.